Okay, nya mao na ning gipada sa life spare sa tuwa guys. Nya ato na i-unbox ron. Ara. Handle with care. Unbox ta unbox. Jara pirmiro na tong nablihan kaning iyang handle. Ato ni tiwas og abli. So mao ni guys. Duha ka rubber. Ay duha ka rubber, shop. Nindot kang shop niya. Nindot kay pagahimo. Duha ka rubber. Ato ni simbolon. Ya mao na ni guys no. Okay, putangan kini ag panganter na ko red spare. Ya mao na ni siya. So salamat kayo life spare. Thank you, thank you.